pakashin mo? 10K? Sige, sulatan ko sa number. Okay na? Send ko lang muna ha. So, lihog lang ko check kung ano ni. Oo, sige. 10,200 na. Okay, tama. Sige, thank you. Nasend ko na. Thank you. Pilay pa kashin? 300. Lihog lang ko sulat sa number. Wait lang ha. Bali 315 ang 300. Wait for me. 15. Sakto, tama. Send ko muna. Thank you.